But not in the same way that I am today. You know, I thought the war was wrong. Afortunadamente no fui desplegado en Irak inmediatamente porque nuestra unidad se encontraba bajo entrenamiento. Incluso cuando me llevaron a Irak ya yo tenía en mis pensamientos una actitud un poco opuesta, por supuesto, a la guerra. But at the same time, at that point, you know, when I was in the military, I didn't know of anyone resisting deployment to Iraq. Pero al mismo tiempo que estaba en la unidad no conocía a nadie que se hubiese resistido, ¿no?, a ir. Those pictures are showing. So, you know, I went to Iraq as I was told. And while I was there, I saw lots of things that changed my opinion on the war dramatically. Y bueno, entonces fui a Irak y a través de mi experiencia allí vi una serie de cosas que definitivamente cambiaron mi percepción. ¿Qué cosas vio? What type of things También una did you persona see tan in joven, Iraq? Especially decía, such a young que tiene person menos de like 30 años incluso. less than 30 ¿Qué years. cosas vio que le hicieron reafirmar su visión antiguerra? Anti-war vision. Well, okay, a lot of things I saw there was due to the fact that my job, most of the time, the job I did in the military was in Iraq was I was interrogating Iraqis. Entre otras cosas, porque mi labor estando allí en Irak era la de interrogar a los iraquíes. And the key word is Iraqis, not insurgents. Y debo acotar en este sentido que tenía que interrogar a ciudadanos iraquíes. No estoy hablando de insurgentes, Because probably about 95% of the people I interrogated in Iraq had nothing to do with the insurgency. porque 95% de las personas que tuve que interrogar Thanks for saying no that. pertenecían a ningún good. movimiento de insurgencia. They were just working people like anyone else, and they were basically just caught in the wrong place at the wrong time. Que eran simplemente trabajadores, personas comunes, simplemente les tocaba estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado. And it seems like today, or at least when I was in Iraq, that the U.S. military judges its success in Iraq by how many people it can detain and send to prison. Entonces, debo decir que en este sentido, un concepto de éxito de nuestra grupo de militares allá es la cantidad de personas que detienen por día. Eso es lo que ellos denominan como una estadística exitosa. ¿Cómo eran los interrogatorios? O sea, ¿qué tenía que hacer usted que le chocó tanto? The interrogations that I performed were actually pretty by the book, and we actually followed the laws for the most part. You know, I did see soldiers occasionally hit detainees, but but not too terribly. But the thing that I did see that was really terrible was the fact that the U.S. military would send, detainees to the Iraqi National Guard, Iraqi police. En este sentido, debo decir con respecto a los interrogatorios que, bueno, por lo menos los que yo llevé a cabo, procuraba ajustarme a las reglas. De vez en cuando te tocaba de repente darle un golpe a un detenido, pero lo terrible no eran los interrogatorios que hacíamos nosotros, sino que nosotros remitíamos a estos detenidos a las fuerzas iraquíes aliadas al ejército de Estados Unidos, y ellos se encargaban del trabajo sucio. ¿En ese trabajo sucio en qué consistía? Yes, basically. The US, what was it all about? Okay, basically, the Iraqi government in Iraq is just a puppet of the United States. Básicamente, el gobierno de Irak And basically, actual es una marioneta del gobierno de los Estados Unidos. basically what they would do is they would, the U.S., my unit at least, wouldn't torture detainees, but they would send them off to the Iraqi military to torture them. Entonces, básicamente, mi unidad no se encargaba de torturar a ningún ciudadano que iba a ser interrogado, pero se lo enviábamos a las fuerzas iraquíes alineadas con Estados Unidos para que llevaran a cabo las torturas. And this was a huge change in my thinking, because right then and there I realized that not only is torture immoral, it's also really ineffective for gathering information. Además, me cambió la mentalidad radicalmente, porque me di cuenta que no solo la tortura es inmoral, sino que además no te permite obtener información relevante. Because I would get huge list confessions that the Iraqi military would give me from people that would confess to doing crimes there's no way they possibly could have committed. Entonces, bajo tortura, muchas de estas personas terminaban dando unas confesiones larguísimas, donde ellos confesaban crímenes que no era posible que ellos hubieran hecho. They would be confessing to every terrorist attack that was ever committed in Iraq. Ellos confesarían ser culpables de cualquier tipo de ataque terrorista que hubiese And that was tenido the lugar fact that en they were Irak. tortured and they'd say anything. Y era evidentemente porque eran torturados. ¿Qué tipos de tortura tuvo usted conocimiento que se aplicaban o se siguen aplicando? Most, and actually this is the thing is, I actually usually didn't see the torture, I would see the after effects of the torture. The detainee come in with lashes all over his body,
bruises all over their body, to the point where there wouldn't be an inch of flesh that was unmarked. La mayoría de los detenidos cuando regresaban a nosotros, después de ser interrogados por las fuerzas iraquíes alineadas con Estados Unidos, tenían el cuerpo lacerado, tú podías ver hematomas, entre otro tipo de lesiones en su cuerpo. And the only thing I could really use to explain what it looked like to me was photos from my American history textbooks of the way slaves were beaten would look. Y la única cosa con la que pudiese yo comparar esto es con las fotos que yo vi en mis libros de historia de la manera que eran tratados los esclavos durante los tiempos de la colonización. Usted intentó denunciar, estando en Irak, lo que estaba sucediendo. O sea, ¿qué hizo usted cuando empezó a observar las torturas, los abusos, las arbitrariedades? When I was in Iraq, I'm afraid that I don't feel like I did enough to air my concerns, unfortunately. I did bring up the point that, that the fact that these people were tortured meant that they admitted that whatever they admitted to was of no use to us as intel. Siento que no hice suficiente. Llegó un punto donde, bueno, lo que hacía era recibir este tipo de informes y no hice mucho. I figured that in my mind that the U.S. would probably, the military, the people I worked with, would probably better react to the fact that torture was ineffective rather than torture being immoral. Yo me di cuenta que, bueno, yo esperaba que en algún punto los militares que se encontraban comandando las unidades allá se dieran cuenta que no solo la tortura fuese inmoral, sino que en realidad vieran la poca efectividad al respecto. ¿Usted cuándo regresa a Estados Unidos y en qué condiciones? I went back in, let me think, 2005. I went back to the United States under honorable conditions, and I think the things I saw in Iraq, a lot of times we were kept so busy that I didn't really have a time to really think about the moral implications of what we were doing. Volví en 2005 bajo condiciones, llamémoslas normales. Lo que pasa es que en tu tiempo allí tú no tienes tiempo de analizar y reflexionar las implicaciones morales de lo que sucede allí. ¿Cuándo decide tomar partido abiertamente en contra de la invasión contra Irak? O sea, ¿cuándo decide actuar, convertirse en un activista como usted? It was quite a process. I mean, one of the things is when I came back, I was finally alone. It was time to process everything I saw and everything I did in Iraq. Fue un proceso bien complejo porque cuando volví me encontraba solo y es allí donde empiezo a analizar y a pensar en las cosas que había hecho allí en Irak. And once that happened, I basically knew right then and there I could never go back to Iraq again. Y una cosa sí decidí contundentemente que no volvería a ir a Irak. ¿Lo volvieron a enviar a Irak? ¿Intentaron enviarlo nuevamente a Irak? I was sent once to Iraq and they tried to send me for a second time. Yo fui enviado una vez y ellos intentaron enviarme dos ¿Y veces. cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su reacción? At that point, I was so against the war that if I would have went to Iraq, I don't think I would have been able to look myself in the mirror.